গতকাল মধ্যরাতে পুড়ে ছাই হল ৬-৭টি দোকানঘর, কিন্তু এই আগুন লাগার কারণ নিয়ে উঠছে নানাহা প্রশ্ন, গুঞ্জন অব্যাহত। এই গুঞ্জনের মধ্যেই কিছু বিষয় স্থানীয় জনগণের মধ্যে প্রশ্ন হিসাবে ঘুরপাক খাচ্ছে। জনগণের মতে প্রথমত, খোয়াই অফিস টিলা চত্বর আধুনিকতার ছোঁয়ায় সেজে উঠেছে। এখন আর মান্ধাতা আমলে চেহারায় নেই, বড় বড় বিল্ডিং এখন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। বহু পুরনো এই দোকানঘরগুলি আজ এই নতুন চেহারার সাথে বড্ড বেমানান। কিছু দোকানঘরের চেহারা অস্তিত্বের লড়াই করা ভাঙা রূপ। ছিল একাধিক মুদি দোকান, পান সুপারি বিক্রেতা, অটো স্পেয়ার পার্টসের দোকান, বিউটি পার্লার, লন্ড্রি থেকে প্রিন্টিং প্রেস। কারোর হয়তো সঠিক কাগজপত্রও নেই। জনগণের সন্দেহ হতে পারে এটা ওই বেমানান দোকানিদের উচ্ছেদের জন্যই ঘটে থাকতে পারে। আবার জনগণের মতে যেহেতু সামনেই চৈত্র মাস, মানে দেনা পাওনার মাস আসন্ন, তাই দোকানিদের মধ্যেও কারোর মধ্যে এর থেকে রেহাই পাবার প্রবণতা থাকতে পারে। সবটাই কৌতূহল আর গুঞ্জনের রূপেই রয়েছে, কারণ অগ্নিকাণ্ডের আসল রহস্য এখনও অধরা। নিজেদের সর্বস্ব হারিয়ে ভেঙে পড়েছেন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী পরিবারগুলি। কেউ কান্নায় ভেঙে পড়েছেন, কেউ আবার আগুনে পুড়ে যাওয়া দোকানের ধ্বংসাবশেষের সামনে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে সরকারি সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার দাবি উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে। নিজেদের সর্বস্ব হারিয়ে ভেঙে পড়েছেন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী পরিবারগুলি। কেউ কান্নায় ভেঙে পড়েছেন, কেউ আবার আগুনে পুড়ে যাওয়া দোকানের ধ্বংসাবশেষের সামনে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে সরকারি সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার দাবি উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে। সরকারি কোনো সাহায্য দিব কিছু করছে? আপনার নামটা আর আপনার হাজবেন্ডের দোকান কিসে আসলো? ওনার নাম? क्या हुआ सर? जी मैं एसडीपीओ को आया हूँ, ठीक है। आज 19 फरवरी है, 00 आवर्स में हमारा फायर को एक कॉल आया था। चंपर चौमनी यहाँ पे ऑफिस टिला में एक फायर इंसिडेंट हो गया करके, ठीक है। तुरंत हमारे फायर टीम ने 12-10 को ही रेस्पॉन्ड कर दिए थे। इनिशियली जो भी आग बंद करने के लिए जो कोशिश किए वो पूरा कर दिए थे ये लोग, ठीक है। और यहाँ पर 4 फायर टेंडर आ गया था, इंक्लूडिंग कल्याणपुर, और एक वरुण गाड़ी, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट का एक वरुण गाड़ी भी वो भी आ गया था यहाँ पे। सर कितना इंजन थे यहाँ पे लगभग? टोटल 5 था, ठीक है। 4 फायर सर्विस का, एक पुलिस डिपार्टमेंट का था। सर आग कैसे लगा? जी वो इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा जी, क्योंकि अभी तक हमको रीजन पता नहीं चल रहा है। क्योंकि आग टोटल यहाँ पर 12 शॉप था, 7-5 करके था। क्या हो गया, ये बहुत देर 2 घंटा हो गया अभी पूरा फायर को सेट करने के लिए। प्रॉब्लम क्या हुआ, टिन सब ऊपर गिर गया, तो नीचे लॉग जो लकड़ी था वो जलता ही रहता था। तो सभी लोग, पब्लिक भी हेल्प किए, फायर डिपार्टमेंट बहुत कोशिश किए, और हमारा पुलिस डिपार्टमेंट भी किए, सभी के हैं। और क्या प्रॉब्लम था, वो टिन ले नहीं पा रहे थे। उसके बाद जो लकड़ी है उनका इंस्ट्रूमेंट है करके लेके, और पूरा फायर को 2 to 2.5 घंटा हो गया, अभी भी चल रहा है। फिर भी क्योंकि थोड़ा सा आग होगा तो अभी भी चल रहा है। अभी भी हम इमरजेंसी के लिए 2 गाड़ी इमरजेंसी गाड़ी रखे हैं, फायर टेंडर के, फायर के सभी स्टाफ हैं, पुलिस के स्टाफ भी यहाँ पर ही हैं। सर कितना डैमेज हुआ है सर? डैमेज हम असेसमेंट बाद में ही पता चलेगा जी, अभी तक हमको 12 नंबर शॉप हुआ करके पता चला है। सर कोई इंजर हुआ है इस घटना में? नो इंजर टू एनी पब्लिक, सिर्फ प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ है। ओके, थैंक यू सर।